ముందుగా ప్రముఖ నాట్య గురువర్యులు శ్రీ సంజయ్ జోషి గారిని వారి శిష్య బృందం వచ్చి జ్యోతి ప్రజలు చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. सप्तस्वरसमायुक्तं प्रणवं ब्रह्मनिर्मितं समस्तनाट्यारम्भे उपाङ्गाय नमो नमः. तालमेस्तु शमीरुद्र तालमेस्तु केशवा तालमीयां परब्रह्मा तालमीयां त्रयात्मकम्. मृदङ्गं मूलतो ब्रह्मम्
very good evening to everybody. Today you are seeing one of the India's rarest dance forms, which has taken its shape in the past 22 years, and which was a dance form, a dying art form, you can rather say, of the Kalavantulus of the Telugu speaking land, the Devadasis of Telugu speaking land. You can say Andhra Pradesh, now it's Telangana, so that's why I'm saying it as a Telugu speaking land of India. The Devadasis who used to dance, practice this art. And this was almost in an extinct position when my Guruji, Padma Bhushan Swapna Sundariji, had seen some very old lady performing this wonderful art somewhere in Eluru. And she was already my Guru, means Padma Bhushan Swapna Sundariji. She was a well-established Kuchipudi exponent, toured all over the world by that time. And she happened to see this old lady performing this art. And it was so interesting and grabbing, thrilling, whatever you say. It was very touching, moreover. It was heart-touching to her. And then she decided to learn this art form. And she started learning with a lot of persuasion, because they have already stopped dancing, the other ladies of that community, because government had banned all the system of dancing in temples and all. And she started working on that, and I also joined her in her journey of this searching for the dancers, going, meeting them, taking their appointments, then tell my Guru they are willing to talk, see whatever and all. And this was done, my Guru has done this work with the help of Dr. Arudra, a very eminent poet, scholar, historian. And she named this Telugu Kalavantulus dance as Vilasini Natyam. As you see Bharatanatyam today, it's a dance form which they have named for the Telugu speaking dancers of that region, Tamil Nadu region or whatever it is, and they have named it as Bharatanatyam. Whereas in this Telugu land, the male dancing form was very prominent, and as this dance form was sidelined, so nobody bothered about it actually. And that's how it was kept back for many, many, many years. Then this work started, and this was named as Vilasini Natyam. So these dancers used to perform in temple courts, courtyards. They used to perform parijatams, etc., all the things for a common man also. Though they used to perform in temples, but they used to do these services also. So out of those, temple daily had services like Melkolpu Pata, waking up the god, then Bala Bhogam, the first meal to the god. That time also they used to dance. Then this was a regular seva, what I am going to present before you, that is a Baliharanam, which they put a morsel of food and invite the gods for the safety of the society in the temple. So that item we have adapted to the stage. So please witness Baliharan. We are doing 8 pieces in this. We start from Indra, then Agni, then comes Yama, then Nirruti, then comes the Varuna, then Vayu. This side is Kubera, and then Ishanya. So Baliharan. आकाश
आकाशमापूर्णय रजतगिरिशिखरसदृशम् ऐरावतम् आरुह्यञ्जलि कुर्वन् इन्द्राय नमः। सकल सुरवर मकुट मणिगण जृम्भिताङ्घ्रि सरोरुहम् धनुज निरसन विबुध सन्नुत वज्रपाणि शचीपतिम् रजत गिरिरिव विलस गतिनुत हस्तिमस्तक निष्ठितम् कलित करहित पतः त्रुटिकृत इन्द्रतालमिदं प्रियम् इन्द्रतालमिदं प्रियम् देवेन्द्रतालमिदं प्रियम्। सकल सुरवर मकुट मणिगण जुम्भिताङ्घ्रि सरोरुहम् धनुज निरसन विबुध सन्नुत वज्रपाणि शचीपतिम् रजत गिरिरिव विलस गतिनुत हस्तिमस्तक निष्ठितम् कलित करहित पतः त्रिटिकृत इन्द्रतालमिदं प्रियम् इन्द्रतालमिदं प्रियं देवेन्द्रतालमिदं प्रियम्। सप्तऋषेर्नमः सप्तजिह्वाय चक्रमूर्तये विश्वेश्वराय देवाय यज्ञमूर्तिमयात्मने मेषवाहनम् आहुह्यञ्जलि कुर्वन् हव्यवाहनाय नमः। वाहनमेषं पामितहव्यं वरदहन प्रियमारुतभूतसखम् स्वाहा सुसङ्गत चन्द्र विभूषित धूङ्कृत सेवित यागत यागमनम् लोकहितानुगताहुति पावक भूतगणाधिपरश्मिकरम् ज्ञान समाधिकृताखिल वन्दित कारणमेतद्वायुसखम् दुन्दुभिमर्दलपतः सुघोषित पावकतालमिदम् पावकतालमिदम् तत्त पावकतालमिदम्। वाहनमेषं वामितहव्यं वरदहन प्रियमारुतभूतसखम् स्वाहा सुसङ्गत चन्द्र विभूषित हूकृत सेवित यागत यागमनम् लोकहितानुगताहुति पावक भूतगणाधिपरश्मिकरम् ज्ञान समाधिकृताखिल वन्दित कारणमेतद्वायुसखम् दुन्दुभिमद्दलपतः सुघोषित पावकतालमिदम् पावकतालमिदम् तत्तत् पावकतालमिदम्। धर्मराजाय सर्वेणां प्राणिनां समवर्तिने कालाय कालरूपाय पितॄणां पितये नमः। कालाञ्जननिभ महिषवाहनम् आरुह्यञ्जलि कुर्वन् यमाय नमः। कालसुवेणुकरालमुदावृत कङ्कणभूषण रावयुतम् नागचर प्रभुनायक सन्नुत नागफणाकृति पाशधरम् वर्गसुगर्भ पितामह सृष्टि समस्त जगत् प्रभुकम् तालसुघोष विभूषित मञ्जुल मूर्धिनि तालमिदम् मूर्धिनि तालमिदम् तत्त मूर्धिनि तालमिदम्। कालसुवेणुकरालमुदावृत कङ्कणभूषण रावयुतम् नागचर प्रभुनायक सन्नुत नागफणाकृति पाशधरम् भर्गसुगर्भ पितामह
सृष्टि समस्त जगत् प्रभुकम् ताल सुघोष विभूषित मंजुल मूर्धनि तालमिदम् मूर्धनि तालमिदम् तत् तत् मूर्धनि तालमिदम् सप्त सप्तेति गीर्वाण गर्भ निर्वाह कारणे अशेष सुरनाथाय रक्षाधिपतये नमः दानवाधिपतिं निर्वृति नरवाहनम् आरुह्यञ्जलि कुर्वन् निर्वृते नमः अंजन रूप महानर वाहन खड्गतरञ्च विभुम् कुञ्चित केश गुणान्वित भूषित घोषकुलाकुलितम् घन घन गर्जित घोषरवम् मणिमय मण्डन राशिधरम् निशिचर मण्डन शङ्खनिभम् कुपित राक्षसा परिधिगतिम् करधृत खड्गलतोज्ज्वलितम् सुरवर वंश विनाशकरम् निर्वृतितालमिदम् निर्वृतितालमिदम् तत्त निर्वृतितालमिदम् अंजन रूप महानर वाहन खड्गतरञ्च विभुम् कुञ्चित केश गुणान्वित भूषित घोषकुलाकुलितम् घन घन गर्जित घोषरवम् मणिमय मण्डन राशिधरम् निशिचर मण्डन शङ्खनिभम् कुपित राक्षसा परिधिगतिम् करधृत खड्गलतोज्ज्वलितम् सुरवर वंश विनाशकरम् निर्वृतितालमिदम् निर्वृतितालमिदम् तत् तत् निर्वृतितालमिदम् स्नान जप होमस्याध्याय तर्पणे ब्राह्मणगणैस्य बाह्यमान शरीरस्य नैर्मकरवाहनम् आरुह्याञ्जलि कुर्वन् वरुणाय नमः वरुणम् तरुणम् बलवैरिसखम् मकरध्वजवाहनमम्बुपतिम् धवलाभरणम् धवलाम्बरकम् धवलाकृति अक्षयपाशधरम् प्रथम प्रथम प्रथित प्रभवम् प्रकटीकृत भासुरभूषणकम् त्रिकटु त्रिकटु त्रिजगत् चरणम् विकट ध्वनिवारुणतालमिदम् वारुणतालमिदम् तत् तत् वारुणतालमिदम् वरुणम् तरुणम् बलवैरिसखम् मकरध्वजवाहनमम्बुपतिम् धवलाभरणम् धवलाम्बरकम् धवलाकृतिमक्षयपाशधरम् प्रथम प्रथम प्रथित प्रभवम् प्रकटीकृत भासुरभूषणकम् त्रिकटु त्रिकटु त्रिजगच्चरणम् विकटध्वनिवारुणतालमिदम् वारुणतालमिदम् तत् तत् वारुणतालमिदम् नमः समस्त भूतानां प्राणिभूताय वायवे सदा गमनशीलाय पावकप्रिय बान्धवे कृष्णसारङ्गम् आरुह्याञ्जलि कुर्वन् वायवे प्राणाधिपतये नमः विश्वसृष्टिस्थितिलय प्रभुजीवितम् प्रभुजीवितम् व्योमदेशपितानुचित्वय निष्कलम् मृगवाहनम् देवदानवमानुषादिपिपीलिकादिमजीवकृत् भेरिताडन वायुघोषण वायुतालमिदम् प्रियम् वायुतालमिदम् प्रियम् वायुतालमिदम् प्रियम्
विश्वसृष्टिस्थितिलय प्रभुजीवितं प्रभुजीवितं व्योमदेशपितानुचित्पय निष्कलं मृगवाहनं देवदानवमानुषादिपिपीलिकादिमजीवकृत् भेरिताडनवायुघोषणवायुतालमिदं प्रियं वायुतालमिदं प्रियं वायुतालमिदं प्रियम् కుబేరం చిత్రలేఖేశం యక్షగంధర్వనాయకం అశ్వాసీనం కుంతపాణిం ద్విబాహుం స్వర్ణసన్నిభం చిత్రదహాయం ఆరుహ్యాంజలి కుర్వన్ కుబేరాయ నమః. शङ्खनिधि पद्मनिधि सेवित धनेश कालकुलनाल सखदेव कुलदीप श्यामलतने मणिकिरीटमकुटाङ्गम् पुष्पकरध प्रियधन प्रियनिधीशम् ब्रह्मपद रुद्रपद विष्णुपद चित्तम् कुम्भककुबेरहिततालम् कुम्भककुबेरहिततालम् तत्त कुम्भककुबेरहिततालम्. शङ्खनिधि पद्मनिधि सेवित धनेशं कालगलनाल सखदेव कुलदीपं श्यामलतने मणिकिरीटमकुटाङ्गं पुष्पकरध प्रियधन प्रियनिधीशं ब्रह्मपद रुद्रपद विष्णुपद चित्तं कुम्भककुबेरहिततालं कुम्भककुबेरहिततालं तत्तत् कुम्भककुबेरहिततालम्. చరాచరాణాం లోకానాం సర్వసంహారమూర్తయే భుజంగరాజభూషాయ భూతానాం పతయే నమః. ప్రమదగణేశ్చ హిమగిరిశిఖరతుంగ సంగతోత్తుంగ వృషభవాహనం ఆరుహ్యాంజలి కుర్వం శూలపాణినే నమః. पार्वती सहितं पाप विनाशं भर्गं दुर्गं भूताधीशं हिमगिरि दुहितरिगत मनसं शुभकर बहुविध नट निरतं संध्यासक्तं चन्द्रापीठं गजमुख शरभव जनितमुदं शुभकर मृगधर परशुधरं कालाकारं सोमाधीशं धनपति सुरपति नुत चरणं प्रणमत पशुपतिमखिलपतिं प्रणमत पशुपतिमखिलपतिं प्रणमत पशुपतिमखिलपतिम्. पार्वती सहितं पाप विनाशं भद्रं दुर्गं भूताधीशं हिमगिरि दुहितरिगत मनसं शुभकर बहुविध नट निरतं संध्यासक्तं चन्द्रापीठं गजमुख शरभव जनितमुदं शुभकर मृगधर परशुधरं कालाकारं सोमाधीशं धनपति सुरपति नुत चरणं प्रणमत पशुपतिमखिलपतिं प्रणमत पशुपतिमखिलपतिं प्रणमत पशुपतिमखिलपतिं प्रणमत पशुपतिमखिलपतिं प्रणमत पशुपतिमखिलपतिं. अम्बोधरश्यामल कुन्तलायै तटिप्रभाताम्र जटाधराय निधीश्वरायै निखिलेश्वराय
in our rituals, we treat God as a human in a human form. We do all the things what we do to a human being also. So, in the same way, the God in the evening is taken in a palanquin for an outing. He is taken out in the streets of the temple, around the temple, for the darshan of a common man. Where, because other people were not allowed in temple in those olden days, that is one reason. And as I told you, the God was treated like a human. So sitting in his home in one room, he'll be bored the whole day. So they used to take him for the outing. And when he is on an outing, they used to have dances in front of him. So they adapted some songs for those dancing, and out of which I bring before you two songs, which is that seva is called as Pallaki Seva. So let us witness Pallaki Seva, followed by a Kumbha Harati, in which as the God goes out, any handsome person goes out or a child goes out, we take out their drishti, नज़र उतारते हैं. इंसान जब बाहर जाता है और घर आता है, कोई खूबसूरत आदमी हो, अच्छा सज धज के गया, तो उसकी नज़र उतारते हैं. घर में बड़े लोग हो, माँ बाप हो, जो भी हो, अपने बच्चे की वगैरह नज़र उतारते हैं. तो उसी तरह से इस भगवान की भी नज़र उतारी जाती है, holding a pot with a lamp on it, and with that they cleanse the aura and take out that nazar of that God, followed by an Hetsarika. And in this particular Hetsarika, what I am going to perform today is how beautiful you are decorated and all these sort of things. And be careful while you are entering into your room again, because there may be some evil person who is sitting inside your room when you are out for an outing. So please be careful. This sort of song explanation will be there in these Hetsarikas. The word Hetsarika itself means that be careful, be alert. Hetsarika. So Pallaki Seva, Kumbha Harati and Hetsarika. श्री लक्ष्मी समेत रंगनाथ स्वामी की, श्री लक्ष्मी समेत रंगनाथ स्वामी की, श्री लक्ष्मी समेत रंगनाथ स्वामी की. नंदन गोविंद नौमि ते पदम, कृष्ण नंदन गोविंद नौमि ते पदम, नंदन गोविंद नौमि ते पदम, कृष्ण नंदन गोविंद नौमि ते पदम. मंदर भूधरोद्धार मदन गोपाल कृष्ण, मंदर भूधरोद्धार मदन गोपाल कृष्ण, मंदर भूधरोद्धार मदन
कौस्तुभशोभितकण्ठं कलितश्रीवैकुण्ठ कौस्तुभशोभितकण्ठं कलितश्रीवैकुण्ठ कौस्तुभशोभितकण्ठं कलितश्रीवैकुण्ठ कौस्तुभशोभितकण्ठं कलितश्रीवैकुण्ठ विस्तीर्णदयोत्कण्ठ विदित श्रीकण्ठ विस्तीर्णदयोत्कण्ठ विदित श्रीकण्ठ नन्दनन्दन गोविन्द नौमि ते पदं कृष्णानन्दनन्दन गोविन्द नौमि ते पदम् हरिहयमणि नील हाटकमणि कुण्डल हरिहयमणि नील हाटकमणि कुण्डल हरिहयमणि नील हाटकमणि कुण्डल हरिहयमणि नील हाटकमणि कुण्डल नारायण लीला आनन्दित अखिल नारायण लीला आनन्दित अखिल नन्दनन्दन गोविन्द नौमि ते पदं कृष्णानन्दनन्दन गोविन्द नौमि ते पदं नन्दनन्दन गोविन्द नौमि ते पदं कृष्णानन्दनन्दन गोविन्द नौमि ते पदं नौमि ते पदं नौमि ते पदं नौमि ते पदम् झेम तक तज्जम झेम तक तज्जम झेम तक झम तत् दीं गिण्णतुम दृगडतुम तत् झेम तक तज्जम झेम तक तज्जम तत् दीं गिण्णतुम तत् दृगडतुम तत् झेम तक तज्जम तत् दीं गिण्णतुम तत् दृगडतुम तत् ब्रूहि मुकुन्देति रसने पाहि मुकुन्देति 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 ब्रूहि मुकुन्देति तत् धिन्ना किटतक धीम तत् तुम धिन्ना किटतक तुम धिन्ना किटतक तुम धिन्ना किटतक तुम तक तत् धिन्ना किटतक धीम तत् तुम धिन्ना किटतक तुम धिन्ना किटतक तुम धिन्ना किटतक तुम तत् तत् धिन्ना किटतक धीम तत् तुम तक तत् धिन्ना किटतक धीम तत् तुम धिन्ना किटतक तुम धिन्ना किटतक तुम धिन्ना किटतक तुम केशव माधव गोविन्देति 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 कृष्णानन्द सदानन्देति कृष्णानन्द सदानन्देति
कंसहरेति हंसनिरञ्जन कंसहरेति हंसनिरञ्जन कंसहरेति हंसनिरञ्जन कंसहरेति ब्रूहि मुकुन्देति रसने पाहि मुकुन्देति ब्रूहि मुकुन्देति
శ్రీరంగపురియందు శేషాద్రిపతులకు మంగళం శుభమంగళం మారంగమన్నారు మహిషికి నిత్యము మంగళం శుభమంగళం శ్రీరంగపురియందు శేషాద్రిపతులకు మంగళం శుభమంగళం మారంగమన్నారు మహిషికి నిత్యము మంగళం శుభమంగళం వకుళభూషణయేతి వరసౌమ్యజ మాతృవరులకు నాదు గురులకు వకుళభూషణయేతి వరసౌమ్యజ మాతృవరులకు నాదు గురులకు సకల స్మదాచార్య శరణవరులకును మంగళం శుభమంగళం సకల స్మదాచార్య శరణవరులకును మంగళం శుభమంగళం శ్రీరంగపురియందు శేషాద్రిపతులకు మంగళం శుభమంగళం మారంగమన్నారు మహిషికి నిత్యము మంగళం శుభమంగళం 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 శ్రీ రంగనాథ స్వామికి శ్రీ రంగనాథ స్వామికి శ్రీ రంగనాథ స్వామికి మంగళం శుభమంగళం మంగళం శుభమంగళం. As our program is mentioned as Vilasini Natyam and Kathak, so we bring before you two items from Kathak repertoire. Myself and two of my students will be performing Kathak. First, we bring a Geet, a Sadra, which is in praise of Lord Krishna. The childhood pranks of Lord Krishna are described in this song. This is preceded by a shloka from Sri Krishna Karnamritam, very famous, very popular shloka. Kasturi Tilakam Lalata Falake. So please witness Kathak. We have brought two items in Kathak. One is this Geet, and then you will see a rhythmic, very fast moving piece, Tarana. धातित धातित धाति धा धाति धा धातित 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 धाति धा धाति धा धाते धातित धाते धातित धाति धा धाते धातित धाते धातित धाति धा चिटकत गदिगन धाति धा न धाति धा न धाति धा चिटकत गदिगन धाति धा न धाति धा न धाति धा चिटकत गदिगन धाति धा न धाति धा न धाति धा कस्तूरी तिलकं ललाट फलके वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमोक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं च कलयं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजय
विजयते गोपाल चूड़ामणि विजयते गोपाल चूड़ामणि Tram ta digi digi thay ta thay ta 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 thay. Tram ta digi digi thay ta thay ta 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 thay. Tram ta digi digi thay ta thay ta 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 dhi na dhi dhi na dhi na dhi dhi na dhi na dhi dhi na dhi na dhi dhi na. मोर मुकुटधारी मोर मुकुटधारी वृंदावे बिना चारी वृंदावे बिना चारी मोर मुकुटधारी मोर मुकुटधारिता Hey hey tat a hey hey tat ta hey hey tat a hey hey tat. मुरली की धुन सुन आई राधे श्याम सुंदर संग छम छम नाचे रासुर जो है वृंदावन में दिखा दिख दिख दिखा दिख दिख थई दिखा दिख दिख दिखा दिख दिख थई दिखा दिख दिख दिखा दिख दिख Ta hey hey tat a hey hey tat ta hey hey tat a hey hey tat. मुरली अधर धारी मुरली अधर धारी गोपिका वसन हारी गोपिका वसन हारी ठुमका चलन प्यारी ठुमका चलन प्यारी गोवर धनधारी गोवर धनधारी मोर मुकुटधारी मोर मुकुटधारी Ta hey hey tat a hey hey tat ta hey hey tat a hey hey tat. जमुना के तट पर बंसी बजावत धेनु चरावत गोपी नचावत ग्वाल बाल संग नाचत कन्हैया तत थई 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 Dina, dhi, dina, dina, dhi, dina, dina, dhi, dina, dina, dhi, dina. राधा हृदय हारी राधा हृदय हारी वनमाला पूरधारी वनमाला पूरधारी मधुबन संचारी मधुबन संचारी गीत वसनधारी गीत वसनधारी मोर मुकुटधारी मोर मुकुटधारी Hey, hey, tat a, hey, hey, tat ta, hey, hey, tat a, hey, hey, tat. बजत ताल मेरे दंग मुरली धुन तक धिलांग दुम किट तक गति गन छन नन सुठंग नृत्य करत कृष्णा 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 Dina, 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 dhi, dina, dina, dhi, dina, dina, dhi, dina. तन मान सुधारी तन मान सुधारी
धा हरो मोरी श्याम मनोहारी श्याम मनोहारी मोर मुकुटधारी मोर मुकुटधारी ता थै थै तत् आ थै थै तत् ता थै थै तत् आ थै थै तत् नटवर राधा निरत करत पग घुंगर बांध छुम छन नन 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 हाव भाव लय ताल दिखावत नारायण के मन भावत नृत्य करत किट थै किट थै किट थै नृत्य करत किट थै किट थै किट थै नृत्य करत किट थै किट थै किट थै धीना धी धीना दीना धी धीना धीना धी धीना दीना धी धीना मोर मुकुटधारी मोर मुकुटधारी वृंदावे बिन चारि वृंदावे बिन चारि मोर मुकुटधारी मोर मुकुटधारी मोर The last item for our today's program, a Kathak dance item, Tarana in Rag Malkaun's Tal, Teen Tal. Nadir dir dhim ta na ta nom ta na na la 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 dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 la dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 la la dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 la dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 la dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 la la dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 la dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 la la dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 la la dir dir dhim ta na ta nom ta na la 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 dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 la dir dir dhim ta na ta nom ta na la 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 dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 la dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 la dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 la dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 la dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 la dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 la dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 la dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 la dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 la dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 la dir dir dhim ta na ta nom ta na 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 de re na da da di da di yelali yelali yelalo yelalali yelali yelali yelalo yelalali deep da na 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 de re na da da di da deep da na 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 de re na da da di da ni da re
hey ta hey 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 ta ta hey 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 da na 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 dir 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 da na da no da na 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 dir 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 da na da no da na 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 dir 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 da na da no tat tik tha tik 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 tha tik tik tat tat hey tat tat hey tat 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 tik tha tik tik tat tik tat tat hey tat tat hey tat tat hey tat hey tat tat hey tat tat hey tat tat hey tat hey tat tat hey tat tat hey tat tat ta da na 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 dir 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 da na da no da na 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 dir 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 da na da no da na 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 dir 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 da na da no tat tat hey tik tat tik hey tat tat hey tik tat tik hey tat hey tat tat hey a hey tat tat hey hey tat hey tat hey 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 tat tat 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 ta da na 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 dir 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 da na da no da na 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 dir 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 da na da no da na 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 dir 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 da na da no da na 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 dir dir da no da na dir na da da di da ni na dir dir da no da na dir na da da di da ni da da di da ni da na di re na da da di da ni da na di re na dim da na 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 dim da na 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 dim da na dim da na 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 dim da na 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 dim da na dim da na 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 dim da na 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 dim da na la dir dir da na da no da na 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 dir dir da na da a hey hey tat a hey hey tat ta hey hey tat a hey hey tat tram takita 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 tunga takita tunga tatiya 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 tati tak 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 tik 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 tun 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 na 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 hey tak 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 tik 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 tun 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 na 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 hey tak 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 tik 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 tun 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 na 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 hey tram takita 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 tunga takita tung tatiya 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 tak 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 tik 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 tun 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 na 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 hey tak 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 tik 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 tun 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 na 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 hey tak 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 tik 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 tun 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 na 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 da tram takita 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 tunga takita tunga tatiya 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 tati tak 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 tik 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 tun 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 na 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 hey tak 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 tik 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 tun 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 na 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 hey tak 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 tik 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 tun 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 na 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 da tat tat tik dha dig dig tik dha dig dig tat tat hey ya kran tat tat tik dha dig dig dha dig dig tat tat hey ya hey tik dha dig dig hey 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 da kid tak tun tun na tit dha dha dhinda kid dha dhinda ka tit dha dhinda ka tit dha dhinda kid dhet dha dhinda ka tit dha thun ta dha ka tit dha thun ta dha ka tit dha thun ta dha hey tat a hey hey tat ta hey hey tat a hey hey tat kid tak tun 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 kid tak tun 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 na tit dha dha dhinda kid dha dhinda ka tit dha dhinda ka tit dha dhinda kid dhet dha dhinda ka tit dha thun ta dha ka tit dha thun ta dha ka tit dha thun ta 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 ta hey hey tat a hey hey tat ta hey hey tat a hey hey tat kid tak thun thun na tit dha dha dhinda kid dha dhinda ka tit dha dhinda ka tit dha dhinda kid dhet dha dhinda ka tit dha thun ta dha ka tit dha thun ta dha ka tit dha thun ta dha kid tak thun thun na tit dha dha dhinda kid dha dhinda ka tit dha dhinda ka tit dha dhinda kid dhet dha dhinda ka tit dha thun ta dha ka tit dha thun ta dha ka tit dha thun ta dha kid tak thun thun na tit dha dha dhinda kid dha dhinda ka tit dha dhinda ka tit dha dhinda kid dhet dha dhinda ka tit dha thun ta dha ka tit dha thun ta dha
tay tay tay, ta tay tay ta 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 tay 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 tay tay, ta tay tay ta tay tay tay, ta tay tay ta ta tay tay ta, ta tay tay ta ta tay tay, ta tay tay ta tay tay tay, ta tay tay ta tay tay ta, ta tay tay ta tay tay ta, ta tay tay ta tay, ta tay tay ta tay tay ta, ta tay tay ta tay tay ta, ta tay tay ta tay, ta tay tay ta tay tay ta, ta tay tay ta tay tay ta, ta tay tay ta Thank you all for being here and entertaining yourself rather than thinking all the time about the pandemic, the disease what is spread throughout the world. I hope you all enjoyed the program and wish you all a very happy past Christmas, coming New Year, and a very healthy and good life in the coming 2021. Before I finish, I would like to introduce my co-artists. Firstly, the only female, Srivalli Rao, Mr. Giri, Mr. Vishwanath, and Mr. Mohan Reddy. I would like to thank from bottom of my heart to the management of Shilparamam and of course Srimati Sucharita ji for this wonderful opportunity and the wonderful small but very very efficient technical team what she maintains along with her a sound person and a lady who will be helping her out in all her other things. Very, very efficient. Any artist who comes to Shilparamam will have that feel that how affectionate, how cooperative they are. Nowhere you find such people in such sort of auditoriums where, because we dance all over India, we travel a lot to many places. And this is one of the best Shilparamams maintained throughout India. The credit goes to the Special Officer Shilparamam and of course such able staff who are working here in this Shilparamam. Hyderabad should be proud of this. You should spread a word that
we have the best Shilparamam in Hyderabad, and it's a happening Shilparamam throughout India. Rest all places, it's always sleeping. It's not active that way. I have been to many places, Shilparamam, but those Shilparamams are not active and lively like this. So I am very proud of my Shilparamam. Thank you, Sucharita Garu. Thank you. Wish you all a very good night and Happy New Year once again. Thank you.